साथी बार बार इन्हें मेरा अद्धा मोबाइल की बैटरी बहा दी। ए तुहाडे विचों साथियां मक्के मदीने दे शेर मक्के मदीने दे दो चार सुना दें इजाजत हो। बस दो चार शेर सुन लो क्योंकि मैं अपने मेहमानों का बड़ा कदरदान हाँ और बड़ा मैं मौका मल देख जाना। एक बारी सारे उच्ची कहो सुबहान अल्लाह। तेरा भला होवे परदेसिया क्यों चुमन जाली दियां तारां नो। तेरा भला होवे परदेसिया क्यों चुमन जाली दियां तारां नो। जे तू आशिक नबी मुहम्मद दा दुख देना है क्यों पहरेदारां नो। जे चुमनाई तां चल मक्के जे राजी करनाई अल्लाह नो। ओथे ओथे हजरे असवद चुमी नाले रब दे कर बैतुल्ला नो। रवी रवी सारी उमरां चुमदा उस काबे दियां दीवारां नो। तेरा भला होवे परदेसिया क्यों चुमन जली दियां तारां नो। जेड़ी रोज़े दी ओ जाली जेड़ी रोज़े दी ओ जाली ओ खास पितल दियां तारां ने। पर नबी दे मज़ार दवाले ओ खड़ियां पहरेदारां ने। नेड़े नेड़े कबर दियां नहीं देंदियां ओए किसे मुशरक ते बदकारां नो। तेरा भला होवे परदेसी। नारे तकबीर शान मक्का मदीना अज़मत मक्का मदीना मेरी जिंद जानकारी हारून यासर बगवी। मेरे नबी मुहम्मद उत्ते कई पहरे बेशुमारा ने। पहले 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 बाहर खड़े सिपाही अगे जाली दियां तारां ने। फिर जालियों अगा फरिश्ते इंज बन के खड़े की तारां नो। तेरा भला होवे परदेसिया क्यों चुमन जली दियां तारां नो। हफसाम उन्ना खास फरिश्तियों आगाम कई होर भी पहरेदार ने। सुभान अल्लाह दी आवाज आए उन्ना फरिश्तियां तो अगां किए उन्ना खास फरिश्तियों आगाम कई होर भी पहरेदार ने। ओ नाल नबी दिन सुते ओ दो वड्डे सरदार ने। ओ सज्जे खब्बे सुते ओ सज्जे खब्बे सुते जावे खलकिवें मज़ारां नो। तेरा भला होवे परदेसिया क्यों चुमन जली दियां तारां नो। ऐ जुमले ते सारे सुभान अल्लाह बोलने। अल्लाह दी कसम बाबा मोती पर हो गया। सज्जे पासे सिद्दीक दा पहराम और सज्जे पासे सिद्दीक दा पहराम। जिस ढंग चले सिंगारे अंदर ओ सप नबी नो सी डंगो उस डंग ने दिता गारे अंदर। और मियां तुसी रोज़े विच किवें चुमो उस सैयद शाह अबरारां नो। तेरा भला होवे परदेसिया क्यों चुमन जली दियां तारां नो। खब्बे पासे उमर बहादुर ओ चुमन किसे नो नहीं देंदा है। जेड़ा नबी दा ना फैसला मन्ने ओ झगड़ा उमर मुकेंदा है। ए
اے منہ نال نہیں جگڑا مکیندا فاروق اعظم اے منہ نال نہیں جگڑا مکیندا او ورتدائے تلوارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جو من جلی دیاں تارانو چھڑ عبد سمد راسا آئے بابا جی چھڑ عبد سمد راسارے ایک مومن والا راہ پھڑی پاویں کاروں میں یاروں زیدے تو دم دم نبی تے درود پڑی اوہ کہہ دیو سبحان اللہ جڑا دم دم نبی تے درود پڑے اوچی کہو سبحان اللہ اوہ اللہ تمہیں مکہ مدینہ وکھائے ایک باری اوچی کہہ دیو اوہ اللہ چھتی لے جائیں ایسے مہینے لے جائے اللہ تمہیں رج کے بوسے دعا دے پھر میں نو جان لگیا آدھی محبت دا اظہار کر لین دے تیری خیر ہوئے پرداران تے حجر اسود جو ملین دے اچھی بولو سبحان اللہ بولو اچھی کیا چھٹو سبحان اللہ تیری خیر ہوئے پرداران تے حجر اسود جو ملین دے کیوں حسن کرنائی رب دا نظاران تے حجر اسود جو مصطفیٰ خطیب پاکستان کاری ہارون یاسر بگوی صاحب آہون لوروں شام تو بعد ایک بندے گل سنائی آہون سارے رات تکلیف ہوندی آئی بھی ایک بندہ آندہ ہے توڑے لاغے دا مولوی بنو ککھ نہیں آندہ آئے میری جان چل چھڑو کچھ نہیں آندہ اور لکھاؤنا جے میرے کولوں لکھا کے بندہ لاغے جے پھر ہی منوں گے تسی میری جان کی میں چھڑ دے ہو ککھ نہیں آندہ چلو نہیں آندہ میں نے اللہ دا قرآن تے کلا آندہ چلو کچھ نہیں آندہ میں نے مکہ مدینے دی شان دی آندی اور تسی جان کی میں چھڑ دے ہو اگے او درویش کے پیچھے لگے ہو قبری واڑ کے سال آ دے تے کئی حالے بھی باز نہیں آندے اور میرے ہاتھ تو کے پیچھے پہ گئے ہو دسو میرے کو لکھاؤنا جے لکھا لو دسے انگوٹھے لوا لو میں نے ککھ نہیں آندہ ہونی زبانہ چپ کر کے آپ دی اعمال تے برباد نہ کرو نا ہون لکھاؤنا جے میرے کرو اللہ تمہیں مکہ مدینہ وخائے اچھی آمین کہہ چھک دو بلوچ صاحب استاد جی حالے تے کچھ آندہ نہیں تیرا اپنے لوہاں دے چینہ پیار پا دیتا ہے جی سلمان بانی صاحب حالے تے کچھ آندہ بھی نہیں اللہ تمہیں مکہ مدینہ وکھائے ایک باری آمین کہہ چھڑ میں صرف دنیا بریکاں بالکل این رڑی نے گلا خراب بریکاں مریاں بالکل ایزی نے پریشان نہیں ہونا میں 2 منٹ دو پر میں انشاءاللہ اتھے بریک لاؤں گا ایک بار سجاد چوکی آکھو سبحان اللہ میں بیت اللہ جی انشاءاللہ بڑی جلدی پھر جانا اللہ کٹھیاں لیا جائے تیری خیر ہوئے پرداران تے حجر اسود جو ملین دے تیری خیر ہوئے پرداران کرش فکر صاحب کرش فکر ماں صاحب سارے اکھاں چکو میرے والے تیری خیر ہوئے پرداران تے حجر اسود جو ملین دے کیوں آسان کرنائی رب دا نظاران تے حجر اسود جو ملین دے ناؤ تور نام عرش مولا اوتے ہر ویلے رب دی تجلا اوہ جامعہ رحمانیہ جیان آلیا کیوں اوہ تائیوں جھوک داؤ تے جاگ ساران تے حجر اسود جو ملین دے سارے کہہ لو تیری خیر ہوئے پرداران تے حجر اسود جو ملین دے میں تے واپسیاں
آن لگے آکھے آؤ پہریدارا مہمان مہمان اسی کڑی پال دے اوہ لکھے مسلم نصیب نہیں ڈال دے اوہ کھورے آمر نہ ہوئے دوبارہ تے حجر اسود جو ملن دے تیری خیر ہوئے پہریدارا تے حجر اسود جو ملن دے بہت بہت مبارک باد حقدار نے میرے بھائی علامہ عبدالخالق صاحب، قاری عبدالرحمن سدائے صاحب، قاری خالد محمود صاحب اور استاد محترم ولی کامل من الباب جیسی محبت کرنا لے قاری محمد صادق رحمانی صاحب، اللہ اس گلشن نو قیامت تک آباد فرمائے۔ لو جی سب تو آخر دے ہیں تے چلو روپیہ کو میں 1200 اللہ دے دیتے ہیں، میری قسمت دیکھو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ استاد جی نے میں نے اور 2000 دے دیتا ہے ماشاءاللہ، استاد جی نے میں نے 5000 دے دیتا ہے ماشاءاللہ۔ لو جی میری قسمت بلے بیکھو یار میرا نصیب ایمیں 2-3-4 منٹاں جرا بنے میں نے 5-6 ہزار دے دیتا ہے، جرا قرآن سنا کے پیسہ ملیا ہے بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو مکہ مدینہ بخائے بلو اس صاحب تو لوں دعا کرائے کرو مستجاب الدعوات نے اللہ نا دی عمر چے اللہ علم چے برکت فرما